पयर गोंयान लोकसभाचे मतदान कंप्लीट जालें आनी सगळ्या आमचे काल बीजेपीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आपलो जैत ऑलरेडी डिक्लेअर केलो. खंय खंय माराणी सुद्दां मारिल्ले गेले. ताजेर आमचे साऊथ गोवाचे आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब जर्सन गोम्स आसतले, उलयतले. त्या भायर आमचे प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित पालेकर उलयतले. पूण हे जे इलेक्शन आशिल्ले 2024 लोकसभा इलेक्शन हे आम आदमी पार्टी पक्षा खातीर मातशें एक वेगळेशें इलेक्शन आशिल्लें. ताजेर हांव 2 मिनटां उलोवंक सोदतां. गोंयान झाडू सिंबल पयलेंदा आयिल्लो तोय बी एक लोकसभा इलेक्शना खातीरूच. 2014 लोकसभा इलेक्शनान पयलेंदा झाडू सिंबल गोंयच्या EVMाचेर आयिल्लो आनी ह्या सिंबला खातीर आमकां खूब झगडचें पडिल्लें. कित्याक 2014 आम आदमी पक्ष एक धाकटी पार्टी आशिल्ली. आमी नॅशनल पार्टी नाशिल्लेच. गोंयान सुद्दां आमचें कांयच अस्तित्व नाशिल्लें आनी असो रिस्क आशिल्लो की आम आदमी पार्टीचे आमी कॅम्पेन करूनय भलतोच खंयचो तरी सिंबल आमकां मेळूंक शकतालो. सो आमी खूब झगडून झाडू सिंबल 2014 लोकसभाच्या इलेक्शनान पयलेंदा गोंयान आमी लोकांक हो ऑप्शन दिलो. तेन्नाच्यान आतां फाटलीं 10 वर्सां तुमी पळयलां आम आदमी पक्षान कितलें काम केलां. खूब एफर्ट घालून आमी लोकां पर्यंत पावून लोकांची सेवा करून लोकांनी आमकां मतां दिलीं. एक ZP दिलो, 2 आमदार दिले आनी आज आमी अभिमानान म्हणूंक शकता की आज आम आदमी पक्ष जर नॅशनल पार्टी आसा. तुमी जाणा की नॅशनल पार्टी जावपाक 4 राज्यांत तुमकां परफॉर्मन्स दाखोवचो पडटा. त्या 4 राज्यांची एक राज्य गोंय. सो आमकां खूब अभिमान आसा. सो अशा परिस्थितीन जेन्ना ह्या इलेक्शनान दोनूय सीट अलायन्स पार्टनराक गेले आनी आमी आमच्याच व्हॉलंटियरांक, आमच्याच सपोर्टरांक, आमच्याच वोटरांक सांगचें पडलें की तुमी ह्या फावटी झाडू सिंबलाक न्ही, एका वेगळ्या सिंबलाक मत मारा. हें आमकां सोंपें नाशिल्लें. पूण जशें काम केलें ताची प्रशंसा सगळ्यांनीच केल्या. काल म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान सुद्दां केली की आम आदमी पार्टी सगळ्यांक बरें काम केलें म्हणून. आनी हे आमकां करचें पडलें देशा खातीर, आमच्या लोकशाही खातीर आनी आमच्या संविधाना खातीर विच इज अंडर थ्रेट बाय द BJP. दुसऱ्या कारणां खातीर हें आमचें इलेक्शन मातशें वेगळें आशिल्लें इज बिकॉज आमचे टॉप लिडर जावं ते अरविंद केजरीवाल आसूं, मनीष सिसोदिया आसूं, सत्येंद्र जैन आसूं, ह्या इलेक्शन कॅम्पेनीक अजून पर्यंत तरी आमचे बरोबर ना. तांकां जेलीन उडयलां. आनी जे लोक आमकां इतलें प्रोत्साहन दिता, जावं ते गोंयान येवं किंवा आनी खंय कॅम्पेन करूं, तांचे स्पिचीस आयकून तांचे कॅम्पेनींग आयकून आमकांय प्रोत्साहन मेळटा. तांकां आमी ह्या फूल कॅम्पेनिंगान तांचें तोंड सुद्दां दिसूंक ना, तांचो आवाज सुद्दां आयकूंक येवंक ना. तरी पूण जशें म्हणिल्लें अरविंद केजरीवाल फक्त एक मनीस न्ही, ताका तुमी जेलीन घालो जाल्यार सुद्दां ताचो आवाज बंद जावंक शकना. आनी तो आवाज आमी सगळ्या लोकां कडेन व्हेलो. आनी जेल का जवाब वोट से हो जी आमची दिल्लीक आनी देशभर कॅम्पेन चल्ल्या ती सुद्दां आमी गोंयान हाडली आनी लोकांक खात्री जाली की हें जें चल्लां तें सारकें ना आनी गोंयानूय लोकांनी जेल का जवाब वोट से दिया है. तर आमकां खात्री आसा की गोंयान सगळ्या गोंयकारांनी आनी खास करून BJPच्याच सपोर्टरांनी मोठ्या संख्येन ह्या फावटी दोनूय इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट निवडून हाडल्या. आनी कित्याक सांगता तुमकां, ह्या फावटी तुमी पळयलें की मेन मुद्दे आशिल्ले म्हारगाय, मेन मुद्दो आशिल्लो बेरोजगारी आनी मेन मुद्दो आशिल्लो भ्रष्टाचार. आनी हे तिनूय मुद्दे सगळ्यांक एफेक्ट जाल्ले. अशें ना की फक्त आम आदमी पक्ष किंवा काँग्रेस पक्षाच्या लोकांकूच ह्या म्हारगाय वाडली आनी बेरोजगारी वाडली आनी भ्रष्टाचार वाडलो. BJPचे लोक सगळ्यांक पिकार आशिल्ले की आमी इतलो एफर्ट घालून आमकां दिशिल्लें की बाबा हो आमचो पार्टीचो सरकार बरें काम करतलो, पूण हांणी कितलो वायट काम केलें तें सगळ्यांक सोंसचें पडलां. सो दॅट वॉज वन रिजन. सेकंड रिजन जशें पयलीं सांगलें तुमकां, दीस वॉज अ वोट टू प्रोटेक्ट इंडियाज डेमोक्रेसी एंड टू प्रोटेक्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. BJPच्या वोटरांक सुद्दां खुबशे देशभक्त आसा आनी तांकां हें सोसूंक जालें ना की तांची पार्टी आमच्या संविधानाची आनी आमच्या लोकशायेची सामकी भोयो करता. आनी लास्ट सगळ्यांक रिजन म्हळ्यार बिकॉज ऑफ वीच गोवन्स हॅव वोटेड फॉर इंडिया अलायन्स, जी बुरशी कॅम्पेन
भारतीय जनता पार्टीन गोंयान केली ती सगळ्यांनी पळयली. इतली बुरशी कॅम्पेन म्हाका दिसता आमी केन्नाच पळोवंक ना. अक्षरशः नॉर्थ गोवाच्या कॅन्डिडेटाक मुखेलमंत्री म्हणटा बँक लुटारू बँक लुटारू. अरे तू फक्त मुखेलमंत्रीच न्ही, तू होम मिनिस्टर सुद्दां. जर एक बँक लुटारू आसा गोंयांत जाल्यार तुवें ताचेर एक्शन कित्याक घेवना. आज सुद्दां आमी पळयता की नरेंद्र मोदी सगळ्या बद्दल सांगता की टेम्पोनी ब्लॅक मनी खंय काँग्रेसीक पावयल्ले आसा फ्रॉम अडानी अँड अंबानी. तू प्रधानमंत्रीच न्ही, यू कॅनॉट टेक एक्शन. ईडीआय आनी सीबी खंय गेली तुजी, तेन्ना तांचे कडेन धाडूंक जाय न्ही तुवें. सो जेन्ना अशे दावे मुखेलमंत्री किंवा प्रधानमंत्री करता तेन्ना लोकांक कळटा बाबा हे फक्त फोटी मारतात म्हणून. जे उलयता ते खरे न्ही, हांकां फक्त कितें तरी लोकांक पिशान काडपाची एक प्रयत्न चल्ला. साऊथ गोवान तर आनिकूय बुरशी जाली. म्हळ्यार 4 मतां खातीर आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्रीन आमच्या एक आर्म्ड फोर्सेस, एक नेव्ही ऑफिसराचेर ताणें डावट घालो. नरेंद्र मोदी, द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डाउटेड द पेट्रियोटिझम ऑफ अ सोल्जर ऑफ इंडिया 4 मतां खातीर. हे खूब लोकांक वायट दिसलें गोंयांत. आमी खूब जाणां कडेन उलयल्या आनी जो तांणी कॅम्पेन करपाचो प्रयत्न केलो तो तांकां फूल बॅकफायर जाल्लो आसा. श्रीपाद नायकान तर आनिकूय 10 पावलां फुडें काडली. तो म्हणूंक लागलो हो आपल्याक कॅप्टन कॅप्टन म्हणटा, विरियाटो फर्नांडीस कॅप्टन म्हणटा, पूण आमकां ताचेर डावट आसा म्हणटा. हो कारगिलाक कसो झगडपाक गेलो काय म्हणून कारगिलाक समुद्र आसा काय असो ताणें डावट घालो. म्हणजे ही बेसिकली डिनायड द एंटायर इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन नेव्ही इन द कारगिल वॉर 4 मतां खातीर. इतल्या लेवलाचेर पडटा तुमी. अँड एस्पेशली श्रीपाद नायक वॉज हिमसेल्फ अ डिफेन्स मिनिस्टर फॉर एटलिस्ट 2.5-3 years. सो ही खूब लजेची गोष्ट. आनी गोंयकार सुशिक्षीत आसा, गोंयकार सभ्य आसा, गोंयकार शाणे आसा. गोंयकारांक सगळें कळटा असली बुरशेपणां तुमी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणाक करात, गोंयान करूं नाका. हें खूब बॅकफायर जाल्लें आसा बीजेपीक. सो जशें सांगलें, वी आर कॉन्फिडंट ऑफ विक्टरी इन बोथ सीट्स. आनी आमकां खात्री आसा की गोंयकारांनी हे जे सगळे बुरशेपणां आसा, हे जे सगळे मुद्दे आसा आनी हे जे सगळे आमची डेमोक्रेसी काबार करपाचे प्रयत्न आसा ताचे उत्तर तांणी आपले वोट दिवन दिल्ले आसा. म्हाका बाब जर्जन गोमसान फुडें उलोवचें. काल सीएमान एक स्टेटमेंट केलो की साऊथ गोवा फकत 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीज लीड मेळटा म्हणून ऑपोजिशनाक. आमी पयलेसो म्हणत येयल्यात आमच्या साऊथ गोवात 5 पांडव आहा म्हणून ऑपोजिशन लिडर्स. आतां म्हाका पडपाक जाय 6वो पांडव खंयचो येयलो तो. 6th कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय ती सांगता. कोणें गद्दारी केली बीजेपी बराबर ती सीएमान सांगचें खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लीड मेळटली ती. जायतो बोवाड तांणी केलो सीएमान. आमी जिखता अशें म्हणून ताणें सांगलां ते भाशेन फगेड्यो देखून मारल्यो. पूण काल सांगेचो मिनिस्टर आनी MLA सुभाष फळदेसायान खूद स्टेटमेंट केला सावित्रीन आनी बाबू कावलेकरान बीजेपी पासत काम केलें ना म्हणून. सो ताका थंय भंय पडला. तो म्हणटा हिंटरलँडाक आमकां लीड मेळटा म्हणटा. पूण म्हाका दिसना सगळ्या मतदारांक ताका हिंटरलँडान लीड मेळटली अशें म्हूण. कित्याक बाबू सुभाषीच बिल्ला आतां आपणी लीड काड जाता म्हूण आपणाची लीड. तेच भाशेन कितल्याच बीजेपीचे कार्यकर्त्यांनी ऑपोजिशना खातीर काम केलां. भायर येयले ना ते रागान आसलेले. सो तेमी कितल्या जाणांनी अशें केलें. आनी हें स्पश्ट कळटा केन्ना सीएमाक खूद मोती दोगरार धांवचें पडलें मडगांवां. मोती दोगराचो राजा देवाचो मनीस म्हणटा. पूण कितें थंयसर धांवूंक पडलें. तांकां धमकी दिली तुमी तर वोट मारिना तरी बीजेपीक जाल्यार बुलडोजर चलयतले म्हणून. हें सांगपाक सीएम धांवूंक पडलें. सीएमान आनी एक स्टेटमेंट काल केलो. ऑपोजिशनानी जी कॅम्पेन रन केली ती रिलिजनाचेर आनी कास्टाचेर म्हूण. पूण वयता थंयसर चलय जाल्यार सगळ्या देवळांनी आनी इगर्जांनी वचून तांणी प्रचार केलो बीजेपीन. काल इतलो तर मतदार जालो पयर म्हणजे लोक इतलो भायर संख्येन भायर येयलो. दॅट मीन इट शोज that people have come out against the government,
नाजाल्यार इतलो लोक भायर इचो नासलो. आमी ऑपोजिशन थोडी खंय कमी पडले आसतले लोकांक भायर काडपाक, पूण लोक आपण फुशेन येयलो, दाखयतालो ओपनली भायर येता तो लोक आनी लोक उलयतालो. तरी आमच्या सालसेटींतूच जाय जाण म्हणटा कमी वोट जाला. कमी वोट जावं ना, आमचे पयलेसून तितलोच आसता. आनी हे पावटी चोवच्या गेल्यार 7% इन्क्रीज जाला वोटर्स. एंड इफ यू गो टू सी अराउंड होल ऑफ साउथ गोवा, हिंटरलँड मेळून फकत 13% इन्क्रीज जाला. सो सालसेटींकूच 7% इन्क्रीज जाला. आनी मुर्मगांव, फोंड्या तालुका, सांगे, काणकोण धरल्यार फकत 13% इन्क्रीज जाला. तर हाचेर कळून येता कित्याक हे पावटी ऑपोजिशनाचे इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट जरूर जिखतलो म्हूण. आनी हाका लागून हे सगळे आबूज जाल्या, कित्याक सीएमाची कदेल वचपाक शकता ह्या हेजेर ऑपोजिशन जिखल्या जाल्यार. कालची प्रेस कॉन्फरन्स, इनफॅक्ट आमी काल इंडिया अलायन्साची एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. पयली सुवातेर तुमकां दिलगिरी व्यक्त करता की हांव 10-15 मिनटां लेट जालो. पणजे स्मार्ट सिटीचो एक बुलडोजर रस्त्याच्या मदीं पार्क करून दवरला थंय आनी कोण ना. आनी रस्तो चारूय वटेन ब्लॉक जाला. पयलींच सगळे रस्ते ब्लॉक केला. तातूंत महालक्ष्मीच्या देवळाच्या रायट ऑपोजीट एक बुलडोजर तांणी पार्क केला आनी ते केला. ड्रायव्हर बिवर कोण ना. सरकाराची परिस्थिती जशी जाल्या की ड्रायव्हर ना पळय तशी ही परिस्थिती आज पणजेची करून जाल्या. ताका लागून तुमकां दिलगिरी व्यक्त करता. काल आमी इंडिया अलायन्साची जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाली त्या वेळार म्हाका तितलो वेळ मेळूं नाशिल्लो चीफ मिनिस्टराचो जे वेगवेगळे स्टेटमेंट तांणी केले ते आयकपाक. हांवें ते मागीर आयकले. ताच्या उपरांत म्हाका एक गोश्ट दिसता की खंय तरी भियेला काय म्हणून चीफ मिनिस्टर. म्हणजे कशें आसा, ह्या इलेक्शनाक पयले फावटी चीफ मिनिस्टर, हांवें कालूय सांगला आज परत रिपीट करता, ह्या फावट गोंयचो चीफ मिनिस्टर पयले फावटी आडी अडगळीन गेलो गोंयच्या, ज्या जाग्यार तो केन्ना पावनाशिल्लो कारण इंडिया अलायन्साचो भंय दिशिल्लो. फर्स्ट टायम अशा जाग्यांचेर पावलो की ज्या जाग्यार ताणें केन्ना पावलूय दवरूं नाशिल्ले, इन्क्लुडींग मोतीनगर, जशें आमचे वर्किंग प्रेसिडेंटान म्हणला तशें दर्शन बाबान. रातचोय भोंवतालो. कदाचित रातचो भंय भोंवता आसतना बिलाबी आसतलो. आमी म्हणटाले केन्ना ल्हानपणान की रातचे भोंवता आसतना दचकता म्हणून. तशी परिस्थिती चीफ मिनिस्टराची जाल्या आसूं कारण जे स्टेटमेंट ताणें काल केले, दोज स्टेटमेंट्स आर एक्झॅक्टली आयरनिकल टू द कॅम्पेन दॅट दे फॉलोड. तो म्हणटा की इंडिया अलायन्सान रिलिजियस आनी कास्ट बेसिसाचेर वोट मागपाचो प्रयत्न केलो. अरे तो तुमचो जन्मसिद्ध अधिकार म्हणून तुम्ही ते करत आसता. आमचो पंतप्रधान स्टेजीर उबो रावन स्ट्रेट फॉरवर्ड तांणी डिव्हिजन करपाचो प्रयत्न केलो हिंदू आनी मुस्लिमां भितर. हांगा तुमी जाती भितर डिव्हिजन करपाचो प्रयत्न केलो. गरिबी, म्हारगाय, जॉबलेसनेस हे सगळे विषय सगळे सायडीन दवरून तुम्ही प्रचार चलयलो तो फक्त देवळांनी, चर्चींनी, रिलिजियस प्लेसीसाचेर. आनी तूं आरोप करता इंडिया अलायन्साचेर. आनी एक स्टेटमेंट ताणें केलो. पयलीं सद्या हांव ताका थँक्यू म्हणटा की ताणें मान्यय केलें की आम आदमी पार्टीन भरपूर काम केलें म्हणून अशें करत आसतले. ताजे सगळे श्रेय जे आसा ते आमच्या आम आदमी पार्टीच्या व्हॉलंटियर्सांक, आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दिता. कारण पेडण्याच्यान पत्रादेवीच्यान काणकोण पर्यंत जे आमचे कार्यकर्ते आसात ते दीस रात इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक जिखोवपा खातीर झटले. पण ताणें आनी एक स्टेटमेंट केलो विच शोज तांची मानसीक दिवाळखोरी दिसून येता म्हाका. की ही सेज आफ्टर दीस इलेक्शन समबडी इज गोइंग टू मर्ज विथ समबडी. म्हणजे हो सगळो खबर आसा अशें दिसता. आनी एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट ही मेड अगेन्स्ट आवर लिडर बाबा अरविंद केजरीवाल की आपाचो लिडर जेलीत आसा म्हणून. ताका तुमी जेलीन घाला कारण तुमकां भंय आशिल्लो. पण आमी सदांच सांगता अरविंद केजरीवाल म्हणटा तो एक विचार आनी तो विचार तूं जेलीन घालपाक शकना. अरविंद केजरीवालाची बॉडी तुमी जेलीन घालपाक शकता पण हांगा 3 जाण बसले ते अरविंद केजरीवाल. आमचे कार्यकर्ता, प्रत्येक जो ल्हान ल्हान कार्यकर्ता आसा आनी सगळ्यांक व्हडले आमचे लिडर आसात ते सगळे अरविंद केजरीवाल. जे आमचे 2 आमदार निवडून आयल्यात ते अरविंद केजरीवाल. कारण तांची जी विचार शक्ती आसा, तांची जी जे इंटेन्शन्स आसा, जो विचार म्हणून अरविंद केजरीवाल आसा तो आमच्या सगळ्या भितर रक्तांत आमच्या आसा. आनी आमी भगत सिंगाचे शिलेदार, आमी ते शिलेदार, शूर आमी सरदार, काय आम्हाला कोणाची भीती ती आज तुमकां परत एकदा सांगता की तुमकां आतां भिवपाची गरज आसा.
2024चे हे इलेक्शन आशिल्ले ही गोंयच्या फुडाराची नांदी आसा. जशे तरेन आज सगळे लोक एकवटले, सगळे विरोधी पक्ष एकवटले, सगळे विविध पार्टी स्तरार एकवटली. ही परिस्थिती तुमकां अशीच फुडें 2027 पर्यंत दिसतली. गोंयचे विशय आमी गोंयकार म्हणून नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी पण इंडिया अलायन्साचे जे घटक आसा तांची मैत्री फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी इतली घनिश्ट जाल्या ताचो भंय तुमकां दिसपाक लागला. म्हणून फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर मोतीराम गेलो. फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर अशा जाग्यांचेर गेलो ज्या जाग्यार चीफ मिनिस्टरान केन्ना पांय धरून नाशिल्ले. आनी तांकां आतां कळ्ळें आसतलें की खंय घाण पसरल्या, खंय प्लास्टीक कचरो आसा आनी खंय रस्ते इतले बाड जाले म्हणून. आनी इतल्या लोकांनी तांकां प्रश्नय केलो. सो आज म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा की गोंयकार आज हुशार जाला. पणजेन 67% वोटींग जाली ते सरकाराच्या तोंडार एक व्हडलें थापट. कारण पणजेची परिस्थिती कितें करून तुमी दवरल्या त्या परिस्थितीचेर आमी अजून पर्यंत आवाज उठयत आशिल्ले आनी आवाज उठयतलेच. आनी एक वेगळ्या तरेन ह्या विशयाक आमी फुडें वतले. आमी वाल्मिकी बाबान वी हॅव प्लॅन द स्ट्रॅटेजी अबाउट गेटिंग फॉरवर्ड ऑर अहेड. पणजेचो जो स्मार्ट सिटीचो जो इश्यू आसा आनी 1000 crore स्कॅम आसा. आज हांव ट्विटर अकाउंट म्हजो पळयतालो, थंय हांचे पयलीं तो फेक अकाउंट करपाचे नॉर्मली एक पार्टीच करताली. पण ह्या फाट जो स्तर भारतीय जनता पार्टीन घातलो IT सेलान की दे क्रिएटेड फेक अकाउंट्स नॉट जस्ट ऑन ट्विटर बट ऑन ऑल सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म. आनी थंय एक स्टेटमेंट आज हांव पळयतालो की ज्या म्हजो डीपी तो म्हणटा, ज्या डीपीर अरविंद केजरीवालाचो हो जो फोटो आसा हळू तुजो थोड्या दिसांनी तुजोय आसतलो म्हणून ताणें थंय एक स्टेटमेंट केला. म्हाका एक सांगन दिसता की चोरांनी आमकां शिकोवचें न्ही की आमचे फोटो खंय आसतले म्हणून. आमचे लिडर कांय करनासतना जेल्ले आसा आनी आमची तयारी आसा. म्हाका एकदां तुमी घालोच प्रयत्न केलो दवरपाचो पण जस्टीस प्रिवेल अँड यू कूड नॉट सक्सीड. बट आमी भिना म्हणून आज ह्या बाजून आसा आनी ह्या बाजून लढटले, सरकारा विरुद्ध लढटले. कारण सरकारान जे आज करप्शन चलयलां तें पळयत जाल्यार 33 जाण जे सरकारान भितर आसा ते सगळे एक्चुअली ईडीच्या स्कॅनरा अंडर आसपाक जाय आशिल्ले, ते सगळे भितर आसपाक जाय आशिल्ले. पूण हे जे आरोप जाता ते फक्त ऑपोजिशनाचेरूच जाता आनी तांकांच त्रास करपाक जाता. हे आमी पयलीं सांगिल्ले, आतांय सांगतले आनी सांगत रावतले. तुमचे कितें प्रश्न आसले विचार. चीफ मिनिस्टर बरोबर सांगता 1 लाख लीड 60,000. हांवें काल एक चॅलेंज केलें चीफ मिनिस्टराक, परत करता. चीफ मिनिस्टरान काल एक स्टेटमेंट केला की नॉर्थ गोवान 20वी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते लीड आसतले म्हणून. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हो स्टेटमेंट केला जाल्यार ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी आनी इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. आय मे पुट अ चॅलेंज टू हिम की ताणें आज एक स्टेटमेंट करचो की ही लीड जर मेळना 20 हातूर जाल्यार ही विल रिजायन ऑन हिज ओन बिकॉज इट शोज हिज फेल्युअर and it shows that he is used to making false and fake statements. अशें जालें न्ही, जशें 400 पार म्हणटा न्ही आमी म्हणिल्ले ते पोके फार म्हणून, तसो पोको फार जालो न्ही. ना जाल्यार चीफ मिनिस्टर शूड हॅव द गट्स टू से आय विल रिजायन इफ वी डोंट टेक लीड इन 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन गोवा. असा दम जाल्यार खरा. RG is a vote splitter. We have said that time and again. RG आज गोंयांत रावले. RG हांव परत एक दिसता इलेक्शन सोंपलें पण हांवें जेन्ना वेगवेगळ्या मतदारसंघाचो दौरो केलो तेन्ना हांवें पळयलें की तांचे पोलिंग एजंटूय नाशिल्ले. सो वर दे फायटींग दीस इलेक्शन ओनली फॉर पर्पज ऑफ स्प्लिटींग. आय थिंक आन्सर तातूंत आसता. जर तुमी सिरियस आशिल्ले इलेक्शन लढपाक जाल्यार तुमचे पोलिंग एजंट आशिल्ले खंय. जो मनीस पयले दिसा सांगता की आपल्या कडेन 40,000 रुपया उरले अकाउंटान, भाडे दिवपाक पयशे ना, ताणें पोस्टर खंयच्यान छापले, ताणें बॅनर खंयच्यान छापले. जो नील रिटर्न्स फायल करता तो जगता कसो हो प्रश्न आसा. म्हणजे जगपाक पयशे जेवण खाण लागना. झिरो इन्कम दाखयता तो आपले रिटर्न्सान बिफोर इलेक्शन कमिशन. हाव वेर इज ही लिव्हिंग, हाव इज ही ड्रायव्हिंग द कार दॅट ही इज ड्रायव्हिंग, हाव इज ही फायटींग दीस इलेक्शन 6 लाख काय कितें आशिल्ले तांचे कडेन खंय एज पर द स्टेटमेंट फ्रॉम द पार्टीज दीस विच हेज कम अप. जाल्यार इलेक्शन येदे व्हडले लढले कशे हो प्रश्न आसा. सो म्हाका दिसता हाजे उत्तर तुका तातले तेजे इलेक्शन कॅम्पेनांतल्यान मेळटलें. त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स जाला त्यांच्या पार्टी ट्रेजरीन तुम्ही जे डायरेक्ट आरोप केला की तुवें जे नील म्हटला पळय तेणे आपल्या बोल्सांतले पार्टी खातीर म्हणून ना पार्टीन तेज्या खातीर पयशे मोडले अशें तेणें म्हणलें. सो जो तुजो नील म्हणून आसलो पळय तेणें तेजे पर्सनल फायल केला. पर्सनल फायल करता जाल्यार जगपाक खावपाक पयशे नाका, घर ना, हावज रेंट ना, भाड्याक रावता म्हणा आसा जाल्यार भाडें खंयच्यान भरता, गाडयेचे इन्स्टॉलमेंट खंयच्यान भरता,
जगता कसो, पेट्रोल खंयच्यान घालता, हो प्रश्न आसा. हांव इलेक्शनाचें म्हणना, बट एक मनीस जगतलो जाल्यार ताका कितें तरी पयशांक खर्च आसता न्ही. सो वेन यू से आय हॅव नो इन्कम ओनली, जाल्यार तूं जगता कसो हो प्रश्न आसा. सो तो आरोप तांकां तांणी एक्सप्लेन करचो. हे एफिडेविट इज इन पब्लीक डोमेन, वी हॅव सीन दॅट एफिडेविट. तो ही इज हिमसेल्फ आय थिंक कंपनी सेक्रेटरी. तो पयलीं म्हाका दिसता कसो पास जालो तो ताणें पळोवचें. कारण जर ताका दिसता की हे हांव म्हणटा ते चुकीचें म्हणून जाल्यार एफिडेविट काडून पळोवचें. दीज आर IT रिटर्न्स फायल्ड बिफोर द इलेक्शन कमिशन. आमी म्हणना, दीज इज इन पब्लीक डोमेन ओनली. इंडिया अलायन्साचे जे घटक आसा गोंयांत आमी आज एकत्रीतपणे काम करता. आज सकाळी सुद्धा आमची परत बैठक जाल्या कांय लिडर्सां कडेन आनी आमी कशें फुडें व्हरपाचें तें ठरयलां. सो 2027 पर्यंत हे अशेंच उरतले आनी चालूच रावतले. कारण गोंयचे जे प्रश्न आसा ते जर एकत्रीतपणे मांडटले जाल्यार आमी एकत्र रावचे पडटले. आमी पयलीं सांगिल्ले इंडिया अलायन्स फॉर्म जावच्या पयलीं ऑपोजिशन इज युनायटेड. वी हॅव सीन दॅट इन असेंब्ली, आउट ऑफ असेंब्ली. आज असेंब्ली भायरय गांवांत जेन्ना आमी गेले, आमचे लिडर्स, आमचे व्हॉलंटियर्स, आमचे कार्यकर्ता एकत्रीतपणे हें काम केले. आमचे बूथ व्हॉलंटियर्स सुद्धा तुवें पळयल्ले आसतले जाल्यार एक आरजीचो आमचो आम आदमी पार्टीचो आशिल्लो, एक गोवा फॉरवर्डाचे आशिल्ले, काँग्रेसचे आशिल्ले, एनसीपीचे लोक आमचे बरोबर जुळ्ळे. त्याच बरोबर ज्या ज्या जाग्यार TMC आशिल्ले ते सुद्धा आमचे बरोबर जुळून काम केले, एकत्रीतपणे काम केले. त्यामुळे हे जे विशय आसा 2027 ही नांदी जाल्या, हांव परत एकदा सांगता, ऑफ 2027 अँड दीस इज गोइंग टू कंटिन्यू टील 2027. ते हांवें आन्सर दिला आतां. खंयच्यान आयले ते म्हाका खबर ना. ते म्हाका दिसता तुमी तांचे अकाउंट तांकां जाहीर कर म्हणून सांगपाचें, डिक्लेअर कर म्हणपाचें की खंयच्यान आयले पयशे. बँकेन येता, इट हॅज टू बी स्पेंड फ्रॉम अकाउंट. यू कॅनॉट स्पेंड कॅश ऑन दीस 33 लाख जर स्पेंड केले जाल्यार 33 लाख बँकेन आयिल्ले आसपाक जाय. बँकेचो स्टेटमेंट जाहीर करचो. म्हाका दिसता दे हॅव एन अकाउंट इन HDFC बँक एज फार एज आय नो, तांणीच डिक्लेअर केल्लो. तो HDFC बँकेचो अकाउंट आसा तो तांणी जाहीर करचो की कितले पयशे आयले. 33 लाख आयले आसतले. 33 लाख मोडूंक जाय जाल्यार 33 लाख आयले आसतले. सो 33 लाखाचो हिशोब दिवचो. म्हाका दिसता लोकांनी विचारपाक जाय. ऑफकोर्स इलेक्शन कमिशन वील आस्क दिस हिशोब टू देम. What do you have to say about dismissal of 200 plus people from Delhi Commission for Women by the Delhi governor? See, Delhi governor is a stooge of Bharatiya Janata Party. Lieutenant governor is not acting like a lieutenant governor. He is acting like a political leader. The way things are moving right now, it shows that he is acting as per the instructions of BJP. So I think one thing is very clear. Whatever that he is doing right now is as per the instructions of Bharatiya Janata Party. It is very unfortunate that he takes such decisions when it is not in favor of any women or any candidates that are seeking employment or who are employed by the government. So it shows his true colors. I mean, it is all understood how he is acting in a particular manner. What are the challenges you have faced as an India Alliance partner? What are the challenges you faced? India as a land, see, challenges were telling our people to vote for other symbol. कि आता आमचे as far as Santa Cruz also is concerned, I will tell you particularly, there are certain areas where people are not literate. They have been voting because they have been asked to vote because they love the leader. So आम्ही तांकां last election आगे सांगिल्ले की झाडू is a symbol of our party. So initially when they were going for voting also, sir, हम झाडू के साथ हैं, आम्ही झाडू बरोबर आसा, we are with झाडू अशें म्हणटे लोक आशिल्ले. So we had to tell them, no, this time the symbol is of India Alliance candidate, काँग्रेसचो उमेदवार आसा जो हँड सिंबलाचेर तुमी काडपाक जाय. थंय वचून कन्फ्युजन जातालें की झाडू दिसना जाल्यार मागीर देव कन्फ्युजन. दिस हॅज हॅपन्ड. सो दॅट वॉज द ओनली चॅलेंज. बट एज फार एज वर्किंग टुगेदर इज कन्सर्न, इट टूक लिटल टायम फॉर द लार्जर पार्टी to their particular volunteers to actually mix with us. But it happened over a period of time. जेन्ना येदे व्हडले आमी ऑपोजिशन आशिल्ले एकठांय जाता तेन्ना ताचे डिफिकल्टीज आसतात. ह्या फुडें तुमी आतां आरजीचो MLA आहा पळय ताका एज ऑपोजिशन पार्टनर म्हणून घेतलो, कितें करता? प्रत्येक फावटी आरजीचो MLA जेन्ना उबो रावलो आनी डिफिकल्टी नाशिल्लो तेन्ना ताच्या सपोर्टाक सगळे जे लिडर आसा, इन्क्लुडिंग लिडर ऑफ ऑपोजिशन विजय बाब आमचो, बेनजी बाब, क्रूज बाब, हे सगळे उबे रावले. नॉट जस्ट आउटसाइड, एव्हरीवेअर अँड whenever he required help in the assembly. आज ताणी जी वेगळी चूल मांडल्या ती ताणें आपल्या स्वार्था खातीर मांडल्या अशें आमकां तरी दिसता. बट एज ऑपोजिशन आय विल स्टील से दॅट बेटर सेन्स प्रिवेल्स एंड ही स्टेज विथ अस.
Because Viresh म्हणटा तो whatever said and he is an elected representative, he should understand that he is in opposition, and if he doesn't stand with us, he is the only one who is going to lose and his constituency is going to lose. So I think it's better that he thinks in a particular and wiser manner to say that we should do it. आज तुम्ही म्हणता आरजी आमचेर कित्याकच टिका करता? आरजीची टिका भारतीय जनता पार्टीर कित्याक जायना? आरजी प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याकच? फक्त ओपोजिशनाचेर टिका करपाक. आज तांणी पर्टिक्युलरली हे पॉइंट काढले जे तुम्ही आज म्हाका म्हणटा, हांवें आयकुना ती कितें आसा ती ताची, कारण तांचे आयकयना, अर्थ नासता तांकां. कारण तांचो कितें आसता, फक्त दे आर ओनली टार्गेट ऑपोजिशन. Why are they targeting opposition? Why they don't target ruling? Is a question which you need to answer them next time. कि why are you targeting opposition? का म्हणाले आम्ही एक टीम मरे सगळी. Then why are you targeting us? Which shows that where they stand. Election is over today, but people should start realizing this over a period of time. आणि हळूहळू ते जालाय. त्या खातीर ह्या फावट लंडनकारांनी सांगले की इंडिया अलायन्साक सपोर्ट कर म्हणून, आरजीक कर म्हणून. एक दोन जाण तांचे कोण आशिल्ले who were collecting donations for them, except them. Nobody else said that they go and should vote for India Alliance, for RG. They all said vote for India Alliance. Which shows हळूहळू तांचे जे आसा पळय ते ओपन जाता. Their real traits are getting opened up. Their real aim is getting opened up. आणि हांव परत एकदा सांगता की तांचे फुल इलेक्शन फंडिंग बीजेपीन केला. कारण साउथ गोवान जेन्ना चीफ मिनिस्टर वॉज मेकिंग अ स्टेटमेंट टू अनदर मिनिस्टर विच वॉज हर्ड बाय वन ऑफ यू ऑल अँड हू टोल्ड अस दॅट दिस वॉज अ स्टेटमेंट वॉज मेड की जर आमकां मत मारना तांकां सांग आरजीक मत मार म्हणून. वॉट डज इट मीन? इट मीन्स आरजी इज नॉट जस्ट बी टीम, दे आर टीम ऑफ बीजेपी. They are alliance partner of BJP, and I will not mince word when I say this, unless they show and come out and open and show that they have a different intention. As far as this election is concerned, RG's intentions were very clear. Election is over. संमेलन संपले, पण कवित्व उरला. कळ्ळें? आणि ते उरतले, कारण गोंयचो फुडार अजून जितो आसा, गोंयय जिते आसा, आनी आमी गोंयकारूय जिते उरपाक जाय, नाजाल्यार आमकां मारून खातले. ही परिस्थिती आसा.